আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের তীব্রামথার সুপ্রিমো, আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় মহারাজা প্রদ্যোৎ মাণিক্য ওনার বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছেন। সেটার প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমরা আজকে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আমরা ভীষণভাবে এটাকে নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আজকে। কারণ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, আমরা সবাই এখানে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে বসবাস করি, সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে উনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মপথে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকে তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন মানে শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা তীব্রামথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাপ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাপ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরা ছাড়া, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো সেটা
আর শুধু আমরা ত্রিপুরা ছাড়া কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা অত্রিপুরা, যারা অকবরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের, ওনার কেন আপত্তি থাকবে, এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন, সেটা ভীষণ নিন্দনীয়। সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আমি শর্মিলা দেববর্মা। আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। কিন্তু উনি পার্টির দলের ভিতরে বাইরে হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটা তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছে, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা ত্রিপুরাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি, আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার ত্রিপুরা মথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকম ভিডিও ক্লিপিংস কি আছে যে উনি এই কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছে, কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেন না, তার জন্য। আপনাদের কাছে স্পেসিফিক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপস নাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আস্তে 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 হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম বলুন। হামবাই যত মিডিয়া তাপসন্ন তাই যত যত হামবাই ini aru tidak de app sunggus kanggo sini foundation de khaina ni thanten ni sung oro ni natuk leta sini foundation de thantai buskangni june ni shaidar ko foundation de na amne de natuk layo oro ni advisor ni chairperson Provok di Jamatia Korbananze yang tunggu sini aku Jamatia yang Shormila Deborma, yang untuk wakil presiden Boromir Monica Deborma,
yang tunggu sekretari Parliamentary Board Rudolfi Deporma, yang tunggu advisory members ini Parliamentary Board Deporma, yang tunggu yang sini energi kita, yang sini Rika Deporma, Sapna India, terus Tina Deporma, ini Shivali Deporma, ketemu yang Shivali Deporma, orang ini sekarang ni foundation jenis ni kok sablaja, tapi senggopo ini Tripurani mana ni Mukhomanti kok sama ni no, senggelai ke tidak ada senggopo sahaja dia, belai ke spelling go, abang tu ini norm media orang semua ni ha, opok sana ni lagi. Belai ke wana masisya, Tripura Rajya ni Mukhomanti je kota Bataro, Mukhomanti ni samung tamung nani na, Mukhomanti go tampok sana ni na. Koroksa Mukhomanti daito manja Tripura Rajya ni Raja hai. Tripura Rajya ni Sera Mantri ko. Tripura Rajya no naikon nai, Tripura Rajya ni borok no naikon nai, Tripura Rajya mo jahade gunogol sisti tangthong শান্তি সম্পূর্ণভাবে তখন অবরত্ন নাইকল তংনাই যে মুখ্যমন্ত্রী অনেক মুখ্যমন্ত্রী নখা ফিয়াবা বিজেপি আইপিএফ ni মুখ্যমন্ত্রী অব 2023 ni মুখ্যমন্ত্রী নখা বেলাইখে আলদা খাই নখা বেলাইখে জুদা খাই নখা তিনি মুখ্যমন্ত্রী সানানি থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ব রাজানো তিনি মহারাজা তাহিনী ini সামান্য Maharaj ini kok sana ditangkan kan, अब इतिहास तो वो और मुख्यमंत्री महाराजा ता हिंदी हिंदी अब तंगी हिंदना नाकी चीनी महाराजा नि इतिहास नो वो सकमरना दा मुसुन बा सकमरना दा नाइकना सकमरना फाचिंग दा वो शोदा पक सकना आरो चीनी वांसुकमनि फाइ केबा महाराजा पक सनान थाखाय 186 नम्बर राजा चीनी महाराजा Bodoh Vikram Kishore Manikot Deporma, Bono Maharaja ता हिंदी हिमानी, वो आचार्य से महाराजा, बिन थ्री से महाराजा ने थ्री, वो अमहारिका आचार्य, तिनी और वो चीनी माननीय मुख्यमंत्री को सना था रंगा, वो महारिका आचार्य रंगा, वो बिनी बिनी वांशुमान बांग्लादेश ने थ्री टोंगा, बिनी वांशुमानी बांग्लादेश ने थ्री टोंगा, वो बागरा आचार्य महाराजा राजा ने थ्री पे आचार्य, तिनी मानी चीनी मुख्यमंत्री मानिक शाह डॉक्टर मानिक शाह वो आचार्य मांगकांगाय बांग्लादेश नि थ्री आचार्य वो अब बिबागिनो त्रिपुरा राज्य नि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्य नि जे कक न बसिया त्रिपुरा राज्य नि जे 186 नंबर राजा वो खातिर न माजार एग्रीमेंट इमानी करे भारत में माजार एग्रीमेंट इमानी करे और वो माजार एग्रीमेंट अमहाकिन सिजा दंगो जे राजानी जे वंशर जे राजानी रॉयल फैमिली नो राजा है कि नो बरम मारी नाय भूभाग राखी चल मारी नाय अमहान कि नो एग्रीमेंट तंगो ठीक नो और वो गणतंत्र नीति राजधानी चले नाय फियाबा बरम रिजर्व खाली गामके राजा है कि नो बरम मारी नाय अमहाय खलाई जदि एग्रीमेंट खाइजा तंगो वो इतिहास नो सामनेया तामी हिमालय वो बांग्लादेश नि विक्रमजा केबा और तेबो कोनो तुलना खायनि थांगान गाय चीनी एक्स मुख्यमंत्री कचाम मुख्यमंत्री बरमगरा और विप्लव कुमार दे वो भाई और मानिक डॉक्टर मानिक शाह न और जदि कंपेयर खायनि थांगान गाय और जों साइमानो चीनी कचाम मुख्यमंत्री विप्लव कुमार दे वो तो बांग्लादेश नि थ्रीबेनि गोरोंजा जों साइमानो बांग्लादेश नि थ्रीबेनि गोरोंजा फाइनो बवा अनेक डिफरेंस तफात दं बाहाय डिफरेंस हिमाले इनि बो फुने बाय कक सामानि जों खानागा एवं बस सामान का बवा गरानो बा महाराजा हाकिन गरम दिनानि दसा बे बस सामानि
Belai ke bawa Maharaja Borong Borinan itu Diprasari Itihas Nubosio. Biaba bini Mukhomontri Thakakalin, bini Mukhomontri Tangpur Sengluka bini Kamlo, Nobunuka, bini Karjakari na Sengluka, bini Karjakari Bongahai ini Male, Bo Seng One bosor Seng Airport no Rajani Maharaja Bikrom ni Bumungui Marina ini naik Seng Angulon Kaipeyu, Angulon Kaipe mani Seng success angka, je Cili Ketam मुख्यमंत्री वो अब विप्लव कुमार दे वो रेखा एयरपोर्ट नो महाराजा विक्रम किशोर मानी को बाहर बिन मुख्यमंत्री ने समय जब उनका बिन अपनो जे ओ हानी राजवंशनी जे वन सुबी नहीं जब बोरी मानी जब उनका से बरमुरा हाтай कतर मानी हाтай कतर खलाई मानी जब गंदा सरा न गंदा तेसार सामानी अमहाय के बिन थानी नुखा Biaba sini Manonia sini ex Mukhomontri Borong Menang Biplab Kumar De Bin Khani Tebunu Khatsen Bo Ko Borong Porjonto Bason Ni Mani Bunukha Tebunu Kha Bo Simia Bini Bihi Madam Niti Deb Bo Porjonto Chini traditional dress kaninai Chini dress romokano Au Omahay ke jodi mile misi tongkang gangkai Sungguh to 10 dress kanu बड़ा कोचिंग इंटरेस्ट कानो हाई के जो दी तंखां गांसे और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामो फियामा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे छामानी बुबाग्रानो चिनी महाराजा तारिंग माने आबो गांकाय चिनी बरक रोगनि सेंटिमेंट ऑफ नांगरिका चिनी बरक रोगनि बखाव खानां माने कक सावरिका आउनी बगैना ता प्रोटेस्ट रैली चलित हो जागा वो बिक्षोभ मिছিল चलित हो खादमा मिছিল चलित हो तिनी जों बुरि र गचाइमा फाइगा साया हिपानो अबले जों सयजों लिया हिनाय जों तिनी अमहागे नरंगरि हिनाय प्रेस मिट खालायदा सानानि जों तिनी और वो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो तिनी महाराजा तारिंगि प्रदुतिनि बुमुं खोनानो हुमानि बुरि गतंगो चलाबो तंगो तमो आंचलिक पार्टी तमो नेशनल पार्टी खायगांगां केनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आजा गमानानि आबोया फियाबा नरक एक समयो कासा कक दङ सियाल जखन सियाल बुलकपुरो नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रं रुइ दंफान आं सियाल याहिन दंफानो किन्तु नों सियाल न बाहायके बरगना बाहायके सियाल न हिंजाक ना हिमाले जखन सियाल हुलुपुरो नों जेसेपानो आरो रिचुनि जंगैदि नों मा हुलुबनाय आखुनो नों साइमानाय नों बो खरक सियाल नायनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमु खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अ फानो दंफु ताबले खानांगनि जरा सबायगा हुलुक जुदि नों मा हुलुबनाय कारण अबचिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से सिन बरम बुबाग्रा से सिन लाइबुमा बुबाग्रा से सिन इतिहास बुबाग्रा न कुइ से सिन अरन सिनि मुंगांगाय नों आरो बुमु खुमानि रिक साविनो अ फाननो रिक साविनो दिने अकग्र बकिजा मिजा नखर फेमिलि फाइगेना नै जों तेबो अरो जों सन्देह हंगो आबुनि बागै दिने निजि हामजागोन नांगो साकनो हामजागो एरपरे से नों बुना हामजागोन मानाय नों साकनो पयला मा हामजागोनाय आपनि बागै जों दिने ब्लाइके जों सेलेंगो ब्लाइके थिक जानांगो स्ट्रंगलि बाबे कन्डेम जानांगो जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अपकनो बरसनानि उथन बिनि अपकनो बरसायां गांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नखर थांनानो बिनि मुख्यमंत्री नि चेयरफोर गलाय थांबानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32 ता एमएलए तीनाय सरकार गठन खाय दङ 32 ता एमएलए बाय नरतावान सुबदि और 32 ता एमएलए बाय नर काहाम करन सरकार गठन खाय दङ मानन हिनाय खरकसा करायमानो खरंनि करायमानो खरकतम करायमानो आपरो नोंता मुंनाय आपरो के नों सरकार मुख्यमंत्री साइ माने दे नोंकि मुख्यमंत्री लास्टिंग खालाय माने दे नोंकि बुबाग्रानो अकक साइतो माने चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइतो माने नोंकि लास्टिंग खाय माने दे जों साइमानो महाराजानो ते लासिमे सिचा खालायनानि नायदों फियाबा आसु सहजिया चिनि तिप्रासार आसु सहजिया तिप्रासार आसु सहजिया बुबाग्रानो जेसेबां खिगलानानै जों बुबाग्रानो कुनु दिनै खिगलायनानै रेगला आरो बुबाग्रानो केबो जायाबो हिंगला और इंटरलिक्युटर सफैनाय
orang saka constitutional solution ini pihak orang tu one shot ini kan, kalau orang hakim one shot di Tribasi jauh ni, hanya ang saya tengok, hanya ang kobong mengarah orang buji nani nangai constitutional solution sabri nahi, interliquator sabri nahi. যখন আর ও ত্রিপুরা রাজ্য ও যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর ও ফাইভ্রো বস বুবাগ্রানো রিখা 13 জন এমএলএ নো রিখা 13 জন এমএলএ নো রিঙ্গি নাই বুবাগ্রানে রিঙ্গি নাই বস ইন্টারলিকুইটার হিনন চংনা নি সাবলে বস কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ইনানি হিমলে ওকে অবত বুবাগ্রা সাইয়া অবত ত্রিপুরা মথা সাইয়া ওকে কিন্তু তিনি মহারাজা Jadi Maharaja le Maharaja fibe na asayo Maharaja ke kubuyo tongo Maharaja kuno rajnaitik ring ya Maharaja jodi rajnaitik ring kangkai je ora Amit Shah ji je samani 3 diনের মাথায় নরনো ইন্টারলিকুইটার সঙ্গে দিনাই বুবাগ্রা শাখা যে কুবুই কোন শাখা যদি রাজনৈতিক রেখা ব 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার ফাই tongo ni Maharaja sagla kamo Maharaja sairika রাজালে রাজা ন বসই লামাও tongo bo kubuyo tongo Abuni bagai bos hoti bos kok saka 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার জংনাই নে বাজি বস হক লাগিয়া আবং গাই অমিত শাহ জিনি কবে বাজি সক মাছি তাই কাইসান গাই আর ও সাজাওকা 27 তারিখ ফাই দং 27 তারিখ ফাইলিয়া আর ও বুবাগ্রান খেল খাইয়া তইসা সাজাওকা 12 তারিখ ফাইলাই নি নাই আপরো ফাইলিয়া আপরোকে Manipuro no kanang lana Manipuro gunogol nung tong mani bagay aro bezal nung tong mani bagay aro interlocutor fajan ko ar kasai tong hini je samani abo jotono rajnaitik bubagrano tolak khikla jana naimase কিন্তু যত বড় না সাইমানো যত ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসী সাইমানো অব গেম থংমানি जों সাইমানো কিন্তু গেম থংনি কোনো লাভ করে নরকসে 32 জন এমএলএ ও 32 জন এমএলএ বে গেম থংকাই নংসি করাই নাই কিন্তু চের ইয়াকু কংসাক লরি তো খবুয়া লরি মাহাই কিন্তু সরকার বুকুর কলাইনো আবো কেব গ্যারান্টি দিবেয়া সরকার কলাই ফান থামান অমাহাই উনজাগো তাই কাইসা কফংকাই অরা যারা ওয়ানজি বসং ফানো তাবু नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो अर गोरोंगै दं थुं माननीय मुख्यमंत्री नो सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंनि दंहा राजा रावनि फानि रिनि যদি মহারাজা और নোয়াখালী দাঙ্গা और রায়পুর দাঙ্গা যে সময় বাংলাদেশের দাঙ্গা আঙ্গো পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গা আঙ্গো রায়পুর দাঙ্গা বাই নোয়াখালী দাঙ্গা 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा उनको हाई आरो नि बरगलो निनी हिंदू मुस्लिम बाई हिंदू बांगाली आरो नांलायखा नांलायै नाय फाइप्रो राजानो काकोति मिनति खलायै जोंनो बानचिरे दिनि नाय महाराजा बरनो तंखारिखा साथारिखा ताबु को तंनि तंखंगाय ओ बरनो वानसुना नांमानि दिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव তিনি যে মহারাজ जोंनो अर जागारिमा बेसे जों तंगाय महाराजानि बिपदनि समयो बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तंगाय बिनि बिपदनि जराव जोंबो जानानै नांगौ जोंबो हेल्प खायनानै नांगौ जोंबो हेल्प खाय जागारि रेखा ताबु बो बिनि प्रजारनो तंखारिनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि तंगाय जों सापर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बसे कंट्रोल खायनानै नांमानि बसे सानानै नांमानि पियाबा बसे महाराजा दाहिनि तंगाय अबनो मसु कुथिनो पिसाके दूध मासाको बरक कुथिनो Disakan kai kok konten masa puimani, abono ungi tongka. Apa nih bagino? Dini sana nih mujunggo. Dini orang bujia ungi tongka. Je, tamnya nih, jara bosi, abo kisu songkok sih. Joto wandria. Baksa wandri buji ja. Abo bong nih ha. Orang asosiasi nama raja tuh nih ha. Bong itihas tong, jengor mama tong ya. Ini nih baksa prosno kai nih, baksa kayak kata roh. थांनाय रक्तम बिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामाराव अबहाय रखनाव जायहो जों दिनै डिमान्ड खाजिराता त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानानो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरक कुनो दिन एक कदम फानाव जों उपलग उनसुगला जों बुसकांनो आगोगनाय जों बुरिरक ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं सिनि महाराजानि लोगो महाराजाना जुदि चाया हामिया साकांगांगाय जों कुनो दिन चुप तंगला एबं प्राइवेट लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी न अति सत्तर निनि अ बयान न निनि अ कक सामानो रसाय नाहादि
rosai na hayang hangkai nini puatara da thang nini sekateri e da thang nai jung buri rok dor na thai abon nong luk nai hambat paseno लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानिहा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहिनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबो तख्लायलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहिनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक अंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवै नाहार मान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति रसावै नाहाना अंथन होनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरक कक्तमा थुमनाय रकनि बसकाङो सावै खनारिखा Manik sa